श्री बोडगेश्वर महाराज की जय। आयज बोडगेश्वर महाराजाच्या जात्रेचे सगळ्यांक परबी दिता आणि आयच्या प्रेस कॉन्फरन्साक सुरवात करता। गोंयची सगळ्यात फेमस जात्रा म्हणजे श्री बोडगेश्वर जात्रा। ह्या जात्रेक संबंध गोंय म्हटल्यार येता, महाराष्ट्रा म्हटल्यार येता, कर्नाटकांतले लोक ह्या जात्रेक येता। गेली कित्येक वर्षां जाली आमी पळयता की बरे भशेन हांगा जात्रा चलता आणि गेली 22 वर्सां जाली हे आमी म्हणटा की हांगा वेज नॉन वेज चलचें न्ही, देवाचे फुड्यान आमची देवाची पावित्रता राखची असो म्हणून आमी 10 हिंदू ऑर्गनायजेशनान देवस्थानाक लेटरां गेल्ली की नॉन वेज बंद करची म्हणून। म्हयनो जालो तरी त्या लेटरांचो आमकां रिप्लाय काय येवंक ना, कॉलूय येवंक ना बाबा तेंचें कितें घेवपाचें आसा। त्याच प्रमाणे हांगा 10-12 लोकांनी एप्लिकेशन केल्लें की जायंट व्हील जे आसा आनी इतर गेमी ज्यो आसा ताका NOC दिवची म्हणून। आमी जेन्ना बायट्स पळयली हेंची देवस्थान समितीची तेन्ना ते सांगूंक सोदता आमकां की आमचे डॉक्युमेंट सारके नासले म्हणून तेंच्यानी खंय तरी आमकां NOC दिवंक ना। हांव विचारूंक सोदता, आमचे जर डॉक्युमेंट सारके नासले जाल्यार तेच डॉक्युमेंटान आमी फायर डिपार्टमेंटाक NOC घातलेले तेंच्यांनी आमकां दिली, DYSP कडेन घातलेले तेंच्यांनी आमकां दिली। आनी आमी एक विचारूंक सोदता हेंचे नॉर्म्स आनी कंडिशन बाबा कितें फॉर्मेट आसा NOC दिवपाक, एक तरी कितें फॉर्मेट हेंचें सांगचें आमकां देवस्थान हे फॉर्मेट तुमी कंप्लीट केले जाल्यार बाबा तुमकां NOC मेळटा अशें कितें फॉर्मेट आसा। 22 वर्सांक ना, पूण 22 वर्सांक खंय तरी आयज तुमकां आयज हांगा भगवो दिसता न्हू भगवो हो भगवो आमकां दिसपाक जाय। तुमी म्हणटात आसा खंय तरी हे हिंदू धर्मीय हिंदू मुस्लीम करता, तुमी सांगा आज हिंदू मुस्लीम कोण करता? NOC कोणाक दिल्या? म्हापश्यान 70% हिंदू आसा, हिंदूंची जात्रा देव हिंदूंचो जाल्यार ही NOC तेका कित्याक दिली? हेजें उत्तर आमकां जाय। आनी आमकां NOC दिवंक ना हें कारण न्हू की आमचे डॉक्युमेंट सारके नासले। सेकंड थिंग, जर ही NOC हे सगळे स्ट्रक्चर पळोवन दिता जाल्यार कितें पळोवन दिलें तेंच्यांनी NOC तेका? परत ते थंय म्हणटा एक मौत का कुवा आसा, व्हडलो जायंट व्हील तेणी घातलेलो आसा, तो कादर खान म्हणटा तेणी एक मौत का कुवा घातलेलो आसा। नांवूच पळय कितें मौत का कुवा। आनी त्या मौत का कुवान 30-40 वर्साच्यो गाडयो घुंवटा आनी 2 व्हिलरी घुंवटा एकाच टायमार। आनी ते ड्रायव्हर आसता पळय ते तांकां म्हाका स्पेशल लायसन लागता आनी त्यो गाडयो ज्यो 30-40 वर्सांच्यो डॉक्युमेंट ना। फाल्यां सकाळी जर ती घुंवटा वयर आयली जाल्यार 40 लोकांक घेवन वयतली, हेचो रिस्पॉन्सिबल कोण? देवस्थान आसतलो तेंच्यांनी NOC दिल्या म्हणून? हे सुद्दां आमकां उत्तर जाय। म्हणजे तुमी NOC खंयच्या बेजिसाचेर दिता? आनी आमकां जे सांगले आसा गेल्ले आसा ती तेवटेंची सर्कस दिल्ल्या, सर्कशीक NOC दिल्या, ते प्रायवेट शेत म्हणून तांकां आमची NOC लागना म्हणटात ते। हे सुद्दां आमकां NOC दिल्या प्रायवेट ओनरान दिल्या, जाल्यार हांगा कित्याक NOC लागता तेंची? 15 दीस पयलीं सांगलें आमकां हे NOC लागना म्हणून। काल रातचे 10 कलेक्टर ऑफिसान सांगता आमकां देवस्थानाचे NOC गरज आसा म्हणून। हे सगळ्या हिंदू धर्मियांनी लक्षांत घेवचें। जो भगवो दिसता तो कोणाच्या काळजान खंय तरी तकलेन घुसलो आनी हे भगवमय वातावरण कोणाक सोसूंक ना म्हणून ही खंय तरी आमची आज NOC आडयल्यो गेल्यो आसा। आज आमचे खूब जाण उलोवपी आसा तेंच्यांनी आपले विचार मांडचे हेचे। माझे नाव अखिल टकेकर। आम्ही सगळ्या भुरग्यांनी मेळून हांगा एप्लिकेशन घातलेले बोडगेश्वर देवाच्या एम्युजमेंट पार्का खातीर की बाबा ह्या वर्सा आमकां दिवचें म्हणून म्हापशेकारांक। आयज अशें कळून चुकलें की इतले दीस म्हाका रिप्लाय करूंक ना, हांवें इनवर्ट घातलेलें तांकां सेकेंड की बाबा म्हाका कित्याक लागून दिवंक ना तुमी, कळ्ळें न्हू? रिजन कितें की म्हाका ते एप्लिकेशन म्हाजें रिजेक्ट केलें आनी कादराक दिलें, कळ्ळें? सो तेंच्यांनी म्हाका रिजनूय दिवंक ना। हांवें इन रायटींग तेंच्या कडेन एप्लिकेशन इनवर्ट केल्लेलें आहा एक 8-10 दीस पयलीं, ते सुद्दां म्हाका तेंच्यांनी रिटर्न एप्लिकेशनार सांगूंक ना कित्याक लागून ते। आयज न्यूजाचेर तेंची बायट पळयतालो हांव, आमचे अध्यक्ष जे वामन पंडीत सर आहा तेंची हांव बायट पळयतालो। त्या बायटान तेंच्यांनी सांगलें की आमचे डॉक्युमेंट सारके ना म्हणून, कळ्ळें? डॉक्युमेंट सारके ना, इन्शुरन्स ना। जर डॉक्युमेंट सारके नासलेले आमचे जाल्यार आमकां फायरान NOC दिवचे नासले। बाकीचे खंय डिपार्टमेंटान NOC हांवें घेवन येयला ते म्हाका मेळचे नासले, कळ्ळें? ते एक सांगूं जाता। आनी दुसरी गजाल ते म्हणटा की लायसन आनी कोणाचें घेतला, चलयता, कितें करता। एक्चुली तें तशें ना। म्हाका सांग, कोण बिजनस करूं शकना? सपोज
हो स्थायीक हांगासरलो हेज्या कडेन कसले तरी बिझनसाचें लायसन आहा आनी तो दुसरो मनीस करूंक सोदता, तो लायसन रेंटाक दिवं शकता कायद्यान, तेजी जागा घेवं शकता तो कायद्यान रेंटाक आनी तेजेर तो बिझनस करूं शकता. तशेंच सेम हांवें एक लायसन होल्डर आसा जेचें लायसन आसा, इव्हेंट कंपनी आसा तेजी रजिस्टर्ड, GST आसा, ट्रेड लायसन आहा रजिस्टर्ड, ऑनलायन चॅक करूं शकता तुमी सिम्बा इव्हेंट्स, हे सगळे तेजे आसा कळ्ळें. त्या मनशा कडल्यान हांवें एफिडेवीट मारून तेजे रेंटाक लायसन घेतले. सो तशेंच जे बाकीचे लोक करता तशें कायद्यान हांवें तें लायसन रेंटाक घेतला. मशिनरी हे सगळे रेंटाचे हाडलेले आसा. सो प्लस हो प्लॉट एग्रीमेंट मारून रेंटाक हांवें घेतलेलो आसा. ह्या जाग्याचेर हांव बिझनस करूं शकना, कायद्यान करता कितें करता तें, इल्लिगल कांय ना. जर म्हाज्या कडेन कितें डॉक्युमेंट्सान कितें कसली डेफिशियन्सी आसलेली म्हाका सांगचें आसलें, अखिल तुका आमी दिवंक सोदता आनी तूं हो डॉक्युमेंट हाडून आमकां सबमीट कर म्हणून. म्हाका सांगूंक ना, दिले तेय इंटिमेट करूंक ना, तेज्या उपरांत वर्बली सांगूंक ना तें ना, एटलिस्ट इन रिटर्न म्हाका सांगचें म्हणून एप्लिकेशन घातलेलें आहा, एप्लिकेशनूय दिवंक ना. इन्शुरन्स ना म्हणटा हें कित्याक, फायल सगळी घेवन येयला, इन्शुरन्स कित्याक ना. मागीर कॉपी जाय प्रेसान दिवे. इन्शुरन्स आसा, सगळे डॉक्युमेंट्स आहा म्हाज्या कडेन. मागपाचें आसलें बाबा हां तूं इन्शुरन्स दिवंक ना. इन्शुरन्स कशें आसता, एकदां हो टेम्पररी स्ट्रक्चर कळ्ळें, हो मुवेबल सगळे स्ट्रक्चर. हे कशें आसता, आयज हांगा बोडगिनी येवन लागले उबे जाले काय हांगा जाग्याचेर इन्शुरन्स करप आसता तो. हांगासर जात्रा काबार जाली दुसरे कडेन वयता थंय वचून इन्शुरन्स करप आसता. मुवेबल प्रॉपर्टी आहा ती. सो अशें ना की आमच्या गाडये भशेन इन्शुरन्स केलो आनी वर्सभर चलयलें, तशें जायना तें. म्हाका सांगचें आसलें तेंच्यांनी बाबा अखिल आमी तुका दिवंक सोदता आनी तूं प्लीज इन्शुरन्स हाडून सबमीट कर म्हणून, करूं येतालें. इतलेंच म्हाजें आन्सर आसलें. अखिल बाब, एक तेतून तुका पॉयंट एड करता. जशें आतां तुवें कोणा कडल्यान ती NOC घेतली पळय, त्यो कोण लायसन होल्डर आसा, हय हय, आनी तशेंच वामन पंडितान म्हटलें की आनीक 2 एप्लिकेशनां येयलेली ऑन द सेम नेम. ओके, सो ती 2 एप्लिकेशनां आहा पळय ती रिवोक जाल्ली. हय, हेज्या पयलीं कितें जालें खबर आहा, हेज्या पयलीं हांवें एप्लिकेशन घातलें न्हू, एक लायसन हांवें घातलें कळ्ळें न्हू कर्नाटकाच्या मनशाचें. आनी कोणाचें नांवार घातलेलें? हय, तेजें लायसन हांवें हायर करून घातलें. म्हाका सांगलें तेजे डॉक्युमेंट सारके ना. नेक्स्ट लायसन आनी एक घातलेलें न्हू, आमचेंच आसलें तें लायसन आमचेंच आसलें कळ्ळें न्हू. आयज सांगता तुमकां सगळ्यांक, तें लायसन आमचें आसलें. म्हाका दिवपाचें नासलें स्टार्टिंगच्यान, म्हणून म्हाजें तें लायसनान डिफेक्ट सोदलो तेंच्यांनी आनी तें सारकें ना म्हटलें. ओके म्हटलें, तें लायसन सारकें आहा म्हणून कळ्ळें आनी तेका दिता म्हणून कळ्ळें. हेंकां खबर ना तें आमीच घातलेलें म्हणून. तें लायसन बरें तेजें सारकें आहा मरे, परफेक्ट आहा न्हू तें लायसन. हांवें कितें केलें, जें लायसन तुमकां सारकें दिल्लेलें न्हू तें लायसन फाटीं घेवपाक लायलें आनी तेंच सेम लायसन हांवें देंवयलें त्या मनशा कडल्यान, लायसन होल्डरा कडल्यान. हांवें प्रॉपर एफिडेवीट मारून घेतले, तेजे पावर्स घेतले लायसनाचे आनी फूल फायल करून तांकां सबमीट केली. तिगांनी जी दिल्ली ती तुवेंनूच घातलेली? दोन घातलेली, दोन तुवें घातलेली आनी एक दुसरे घातलेले. ओके. आनी एक जे सांगता पळय तो दुसरे कोणाचें नांव सातार्डेकर काय कितें तरी, ते गेल्या वर्सा तेंच्यांनी चिंतलेले हांगा हाडपाचें. हे सगळे मेळून सगळे जाण मेळून करपाक आसले हांगा. सो तेन्ना तेका ते गेल्या वर्सा दिल्लेले, तेजे एफिडेवीट चॅक करचे तेंच्यांनी. तेणें हांगा डॉक्युमेंट्स कितें कितें सबमीट केला न्हू त्या डेटीक, त्या दिसा रिसिवडान, ते तेंच्यांनी हांगा दाखोवपाचें तुमकां गरजेचें आसा. हांवें आयकलां हो सगळो न्हू आमच्या भितर कन्फ्युजन क्रिएट करपाक लागून ते मागीर लायसन, ते मागीर लेट एप्लिकेशन देंवयला. आतां हेका हे आमचें चालू आसलें न्हू, हे आतांचें न्हू, पयलीं कादराक दिवच्या पयलीं. सो हे लायसन जें घातलां पळय हे तेका मागीर तेणें घातलेलें आसा. सो हे कन्फ्युजन आनीक क्रिएट करपाक कळ्ळें तुमकां, आनीक कांय ना हितूर व्हडलेशें. तेजे ते लायसनाची डेट चॅक करची, तेज्या कडेन एग्रीमेंट आसतलो केल्लो तो चॅक करचो वॅलीड आहा काय ना तो. आमी दुसरे घातलेले तरी फाटीं घेतले तेन्नाच, खबर आहा तांकां, मिटिंगेनूच सगळें जाल्लेलें आहा. उरलेले फक्त म्हाजे आनी कादराचे लास्ट दोनूच उरलेली ती. हय हय, हेजी म्हाजें क्लॅरिफिकेशन हांव तुमकां प्रेसिडेंटान आयज देवळाच्या म्हटलं. आयज जी प्रेस जाता, खुबश्यो बायट्स मिडियाचेर ऑलरेडी येयल्ल्यो आनी तेतून कितें जालें, जेन्ना ही लढाई स्टार्ट जाली थंयसून एक 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 करीत प्रत्येकाच्या नांवाच्या फुडें एक प्रायस टॅग लागलो. सो हो प्रायस टॅग आमचेर लागोंक ना हें सांगून दिवपा खातीर, आनी हे लोकांक सुद्दां कळोंक जाय की आमकां हो प्रायस टॅग लागोंक ना. कित्याक आमी जर आयज ओगी रावल्ले जाल्यार आमच्याय नांवाचे फुडें तेच लागतले की ते जे शिवप्रेमी, जे हिंदुत्ववादी संघटना फुडें सरलेल्यो तेंच्यांनी खंय तरी सेटींग करून ते ओगी रावले म्हणून. ते आमी छाती ठोकून सांगता की हे शिवरायांचे मावळे जे आसा पळय तेंची किंमत कोण करूं शकना आनी आमकां कोण विकत घेवं शकना. जय शिवराय.
आज 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 घेतला आमी ही प्रेस. मेन आता मुद्दो आमचो आसा तो बिझनस. आता जे टेक्निकल पॉयंट्स अखिलान सांगले तुमकां की तेचोय बिझनस थंय चालू आसूनी, होय बिझनस चालू आसूनी. जशें आमी पळयता की आख्खे जे बोडगेश्वराची जी फेरी चालू आसा थंय शेकड्यांनी कपड्यांची शॉपां आसा. हिंदू मुस्लीम क्रिश्चन सगळे येवन बिझनस करतात हांगासर. खाज्यांचे मांड, प्रत्येक धर्माचे प्रत्येक जातींचे लोकांचे मांड आसात, जेंचे तांकां ते जे रिक्वायरमेंट डॉक्युमेंट्स लागता पळय ते प्रोड्यूस केल्या उपरांत तांकां तो आपलो बिझनस करूंक मेळटा. जसो आतां एका सेफ्टीचो जो मेन मेजर आसलो तो आमी फुलफील केल्या उपरांत सुद्दां जर खंयसर तरी हांगासर एक आड काठी येता जाल्यार हेचेर खंय तरी पाणी मुरता. म्हणजे हे जे सेटिंगाचे टॅग्स म्हणटा न्हू, हे प्रत्येकाचे कोण जे आतां आमच्या अगेन्स्ट जेंच्यांनी केले, हे जे बंद सुद्दां उडोवपाक जेंच्यांनी काम केलें तेंचे प्रायस टॅग्स लागल्यात काय दिसता. आज हेतून आमी आनी एक पयलो पॉयंट की जेन्ना आमी एप्लिकेशन केल्लें कमिटीक की नॉन वेज हांगा एलाव करूं नाका. सगळ्यांक खबर आसा, आमकांच फक्त न्हू, हिंदूकूच फक्त न्हू तर मुस्लीम क्रिश्चनांक सुद्दां खबर आसा की आमच्या खंयच्याच सणांक, खंयच्याच आमचे सेलेब्रेशन, ते लग्न आसूं कसलें आमचें कार्य आसा तें देव कार्यांसून स्टार्ट जाता. आनी आमच्या कसल्याच देव कार्याक नॉन वेज आमकां उपकारना. आमकां हे जात्रेक सुद्दां जे स्टॉल्स घालतात नॉन वेजाचे, ही खंयची तरी राक्षसी वृत्ती आमच्या धर्मान, आमच्या सणांक तेंची विटंबना करपा खातीर हे भितर रोयले गेल्या. आनी ते एक्चुली आमी काडपा खातीर आमी आयज फुडें सरलेले. हे जे जायंट व्हील आयज तुमकां फाटल्यान बंद दिसता, जेचेर भगवे झेंडे लायिल्ले आसा, ते बिझनस करपा खातीर नाजाल्यार एक 10 लाख इन्वेस्ट करून तेचेर 20 लाख करपा खातीर हे भुरगे फुडें सरोंक नासलेले. हे भुरगे फुडें सरलेले ते हिंदुत्व टिकोवपा खातीर. आज आमी ते बिझनसाचेर जे उलयता, हे जे सेटिंगां चलता म्हणटात न्हू, जे प्रत्येक मनशाक विकत घेता, ते आमचेच लोकांचे पयशे जे आमी आमच्या जात्रेक येतात, ते जायंट व्हील आसूं जे आनी कसले एम्युजमेंट आसात ते वापरून जे पयशे यूज करता ते आयज आमच्याच अगेन्स्ट यूज केले जाता. ते मागीर कोणाकूय सेट करपाक आसूं, हांव क्लियरली सांगूं शकना. हेचेर थोड्या दिसांनी परत एकदा विथ प्रूफ आमी भायर सरतले आनी प्रत्येकाचे जे प्रायस टॅग लागले ते कितलो MRP आसा पळय तो आमी तुमकां सगळ्यांक क्लियर करतले. सो तेतून कमिटी म्हणा, तुमी ऑथॉरिटीज म्हणा, एक्टिविस्ट म्हणा, NGOज म्हणा, कोण जे मदीं पडला पळय तेंचे प्रत्येकाचे प्रायस टॅग जाला. सो आमी एक्चुली फुडें सरलेले की आमचें हें हिंदुत्व टिकोवपा खातीर, की आयज आमची जर ही जात्रा आसा ही आमची हिंदूंची जात्रा आसा, सगळ्यांनी पोट भरपाचें मानता. सो ते जर जायंट व्हील थंय चलतले जाल्यार हे जायंट व्हील हांगासर चलोवपाक काय प्रॉब्लम नासले. जर सगळे डॉक्युमेंट्स प्रोड्यूस केला जाल्यार व्हडलेशे काय प्रॉब्लम नासलेले. दुसरे, आमी हिंदू आयज आमची लढाई एक्चुली आमकां एग्जॉस्ट केला. आमी हे सगळे जे मावळे आसा जे आमी एग्जॉस्ट जाल्या. कित्या खातीर? आयज आमी जर खंयचे तरी आमच्या दुश्मनां कडेन जर झगडटाले न्हू जाल्यार खरेंच आयज आमी फूल पावरान आनी तांकां लढो दितले आसले. पूण आयज आमकां आमच्याच लोकां कडेन झगडचें पडटा. ती सारकी दुर्दैवाची गोश्ट की आयज आमचेच लोक आमच्या अगेन्स्ट उबे रावल्ले आसा. फाटीं एकदां तसोच हांगासर एक इन्सिडंट जाल्लो दांडियाचो, तेन्ना सुद्दां तेच जालें. आमच्या म्हापश्यान ना म्हटल्यार 100 तरी केटरर्स आसात, हिंदू मुस्लीम क्रिश्चन सगळे आसा, पूण तांकां स्पेशली सांखळेसून कित्याक हाडचो पडलो? प्रोमोटर्स, मुस्लीम सगळे भुरगे, धाकटे भुरगे प्रोमोटर्स म्हणून ते रिल्स करपाक येता. कित्या खातीर? आमच्या कसल्या फेस्टिवलांक आमची ज्या जाग्याचेर बायलां भुरगीं जे आसता त्या जाग्याचेर तेंचें काम कितें आनी तांकां कित्याक आमी फुडें करपाचें? सो आमचे सण, आमची जात्रा जाल्यार आमचे धंदे आसूंक जाय. ह्या कारणां खातीर आमी फुडें सरलेले. सो म्हाजी एक लास्ट अपील आतां कशें आसा, आमी प्रशासना कडेन लढो दिवन आमी थकले, आमी कमिटी कडेन लढो दिवन आमी थकले, आमी प्रत्येक जे जाग्यार धांव मारूंक जाय आमी फूल एनर्जीन आमी धांवले, पूण आमकां थंयसर यश मेळोंक ना. पूण हो लढो हांगासर सोंपोंक ना. आयज हांव लढो हो सगळो काडून आमच्या सकल हिंदू समाजाच्या हातीन दिता. हो लढो आतां तुमच्या हातीन आसा. जर तुमकां आनी आमकां मेळोन जर हो हिंदू धर्म टिकोवंक जाय जाल्यार हे असले जे आमच्या पयशांनी कमिटी, ऑथॉरिटीज आनी कोणाक विकते घेवं शकता ते फाल्यां आमचे कितें करतले ते तुमी चिंता. सो तुमच्या कडेन परत एकदां मागता की ह्यो जो आसा तो हिंदुत्वाचो लढाव आसा, आमच्या अस्तित्वाचो लढो आसा. आनी ह्या लढ्यान जर आमी सगळे जाण एक जावन फुडें सरना जाल्यार एक दीस असो येतलो की हांगासर फक्त देव बोडगेश्वर आसतलो आनी सांगपाक वायट दिसता की आमच्या देवाचे सवळे दुसऱ्या कलराचे आसूं शकता. जय शिवराय. माझ्या कडेन जर लायसन नासलेले ही सगळी फायल घेवन येयला तुमच्याकडे, तुमकां मिडियाक हांव दिता ही फायल अख्खी. म्हाजी फूल फायल कायद्यान तुमी चॅक करची, दाखोवची सगळ्यांक.
कळ्ळें न्हू. त्या लायसनाच्या आधाराचेर त्या सगळ्या कायद्या प्रमाणे कितें कितें परमिशनाक पण तुका घातला आनी स्टार्टिंगूच सांगलेले प्रेसिडेंटान की आमी तुमकां दिवपाक सोदना म्हणून. ना म्हाका दिताच म्हणून सांगलें, दिता करून सांगलें. तांकां परत परत येवन मेळटालो सगळ्यांक, खंय खंय मेळटालो, तांकां सगळ्यांक कमिटी मेंबरांक मेळटालो, तेंच्या कडेन डिस्कशन जालें. आमकां सांगलें टेंशन घेवं नाका, तुका दिलें रे, ताका आमकां कशेंच दिवपाचें ना म्हणून. आमी ताका कशेंच दिवचें ना. दिता केलें आनी सांगूंकूच ना दिला म्हणून. आनी हांव रावलां अजून दिवपाक आहा म्हणून. मशिनरी सगळ्याक बूक केला. रॉंग न्हू अशें करप हें सो सगळें. ह्या हेचेर तेंच्यांनी स्पश्टीकरण केलें की तुका जे दिता म्हटलं पळय ते खंय लायटीचे हेका होकार दिलो तेंच्यांनी, खंयची लायट? लायट कनेक्शन जाय म्हणून पळय तेका खंय होकार दिलो अशें वामन पंडित म्हणटा. आमकां लायटीचे घराचे सगळे चलता लायटीचेर जनरेटराचेर. कित्याक करपाचें आहा? सगळें चलता जनरेटराचेर. लायटीच्या हेजेर ते पावर चलचोच ना तो, ते मोटरांक जे लागता तो जनरेटरूच आउटपूट दिवं शकता ताका. तशें न्हू. सो दुसरो तेंच्यांनी आतां क्लियर केला की ओन आमी दिवं शकना, फुडल्या वर्सा पळोवया. सो आतां कशें कितें सगळो सेटअप मारलो तो? फुडल्या वर्साचें कोणें पळयलां? आमी आतां सगळें इतलें केलां, इतले पयशे हेजेर घातलेले आसा सगळ्या भुरग्यांनी, कळ्ळें न्हू. थोडे भुरगे अशे आहा तांकां हांवें सांगलेलें बाबा आतां तुमी इतले इन्वेस्ट करा, हितूर म्हटलें तुमी बरें जोडटले आनी 8-10 दिसां भितर तुमकां इतलें मेळटलें की बरें जातलें म्हणून, तुमचें फायनान्शियली मातशें स्ट्रॉंग जातलें, कळ्ळें न्हू. त्या हिसपान तांकां हांवें सगळ्या हेंच्यांनी रिणां बीन घेतले. कोणें 2-2 लाख कॉफरींतले हांगासरले थंयसरले पयशे काडलेले भुरगे आहा, कळ्ळें. तरी आमचो कॉन्ट्रॅक्टर आहा तेणें तांकां उतार दिला, कळ्ळें न्हू. जेन्ना तेंची दुख्खां येयलीं पळय, तुमी टेंशन घेवं नाका, आपूण बॅर करता ते पयशे तुमकां दिता, तुमी दिया ते कोणाचे घेता ते रिटर्न, इतलें सुद्दां तांकां सांगलेलें भुरग्यांक. जय शिवराय. सो आतां तुका कितें दिसता, ओदू तुवें प्रेस घेतली, आतां तुमी सगळे जाण एक जाल्यार परत आमचे कडेन प्रेस घेतली, तुमचो आवाज तेंच्या मेरेन पावतलो आनी होकार मेळटलो तुमकां? आमी सगळ्या जाणांनी मेन म्हटल्यार ते सगळ्यांनी देव बोडगेश्वराचेर विश्वास दवरलेलो आसा, तांकां नमन केल्लेलें आसा. आयज तेंची जात्रा चालू आहा. आयज हें कितें हांगा घडलेलें आसा, जें कितें हे अशी जात्रा सारकी थंड कशी दिसता, ही अख्ख्या केन्ना जावंक ना, कळ्ळें न्हू. हांव कितें म्हणटा, हांव आजुनूय तेंच्या कडेन रिक्वेस्ट करता की देवाक सुद्दां देवा कडेन मागणी करता की तांकां सगळ्यांक बुद्धी दिवची, कळ्ळें न्हू. हे अशें बंद पडला ते बरें दिसना, कळ्ळें न्हू. इतल्या वर्सां केन्ना पळोवंक ना आमी हें. आमी ना त्या कादराच्या सुद्दां अगेन्स्ट, ना आमकां कोणाच्या कडेन, आनी ना तो सुद्दां आमच्या अगेन्स्ट. कोण हांगा हिंदू मुस्लीम करिना, तेका तेजे चलोवनी, आमी आमचें चलयता, कोण कोणाच्या अगेन्स्ट ना. हे कितें जाला, सील मारला, सगळ्यांनी एक जावन कॉपरेशन करून चालू करपाची गरज आसा ही. इतलेंच मागता हांव तेंच्या कडेन. आजून म्हाजी कळकळून तेंच्या कडेन रिक्वेस्ट आसा, हे कितें केलां पळय तितूर आमकां तेंच्यांनी हेल्प करचो हितूंतल्यान, इतलें. येस सिद्धार्थ होय. आज बोडगेश्वर देवाची जात्रा, त्या निमित्तान हांव पयले सुवातेर सगळ्यांक हार्दिक शुभेच्छा दिता. प्रत्येकाने आपल्या विचार मांडले आणि फाटल्या वरां अशेंच प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेले तेन्ना प्रश्न असो सगळ्यांनी आपापले विचार मांडलेले आणि त्या विचारान एक देवा बोडगेश्वरा कडेन मागणी मागलेली की तेंच्या काठार बस आणि आमकां कितें तरी तेचो आन्सर दी. पूण शक्यतो हांव कमिटी कडेन अजुनूय मागता, अजून टायम वचोंक ना. जर एकूच जायंट व्हील अशें दिसता घालचें कशें तुमकां ते कमिटीक दिसता, जाल्यार म्हाजी कळकळीची विनंती, पळय हो आमचो हिंदू धर्मांतलो भुरगो फुडें सरला करपाक. आतां पळोवंक अशें जाल्यार बाजारांत खाजेची मांड कितली आसा, कपड्याचें दुकान कितलें आसा, प्रत्येक दुकानां एकूच अशें ना, प्रत्येक दुकानां भरपूर भरलेलीं आसा. सो जायंट व्हील थंय आसा जाल्यार हांगा कित्याक जावचें ना. आनी हे कोणाचें जायंट व्हील? आमच्या म्हापशेकारांची. सो हांव प्रत्येकाने विचार मांडले, त्या विचारान हांव तसो उलोवंक वचना, पूण तुमचे कडेन रिक्वेस्ट करता कितें म्हणून की ह्या भुरग्याक सपोर्ट करा, तेंच्यांनी इन्वेस्ट केल्लें आसा. आनी ही पळय परिस्थिती, हें जर अशेंच उरलें जाल्यार ते भुरगे त्रासान पडटले. आनी एखादो भुरगो जर हिंदू धर्माचो फुडें सरता एक बिझनस करपाक, कारण जायते जाणांक म्हणटा बिझनस करा, आनी जर बिझनस करपाक लागून फुडें सरता जाल्यार हेचें आन्सर हें. म्हणून म्हाजी कमिटीचे कांयच हांव कमिटीचे वायट उलयना, पूण कमिटी कडेन मागता की अजून पळय त्या भुरग्याक अजुनूय जे कितें एनओसीस तुमची जायी ती ताका दियात आनी ह्या म्हापशेकाराचें अस्तित्व सांबाळात, इतलेंच मागता. जय श्रीराम. हांव समजता गोंयच्या जी आमची गोंयांत जी मंदिरां आसा त्या मंदिराच्या जी समिती आसा तांकां कळकळीची विनंती करता, ही देवाक राखपाची, देवत्व राखपाची समिती आसा, देवाक पुजपाची समिती आसा.
हे देवत्वाच्या समितीकडे राजकारण करू नका आणि ह्या समितीचे राजकारणी असता पळय वॉर्ड मेंबर असता खंयच्या तांकां ह्या समितीचेर हाडू नका. हे जे राजकारण थंय करतात ते सुद्धा देवळान राजकारण करूंक सोदता. ताका लागून हिंदू हांव विनंती करता देवळान राजकारण करू नका आणि बरे सात्विक लोक आसा तांकां तुम्ही देवळान महाजन म्हणून आमचे अध्यक्ष म्हणून आमी समिती म्हणून निवडून दिवपाची गरज आसा. सियावर रामचंद्र की झालं न्ही? फोटो फाटले ना सगळे सगळे बोलो सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की जय. हर 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 हर. ये लड़ाई चलती रहेगी. मुर्गेश्वर महाराज की जय. पवन सुत हनुमान की जय. जय श्री राम. जय श्री राम. श्री बोडगेश्वर महाराज की जय. जय श्री राम. जय श्री राम. मेरा नाम राज शर्मा है, माँ दुर्गा भक्त मंडल कल्याण का अध्यक्ष हूँ. जैसे सुज्जन भाई ने बोला कि मापसा में 75% हिंदू हैं. 75% हिंदू मापसा में, मंदिर हिंदू का, जगह हिंदू की, और परेशान कौन हो रहा है? हिंदू है. ये बोडगेश्वर भगवान भी देख रहे हैं कि उनके बच्चे परेशान हो रहे हैं और इसी वजह से आज शांति है यहाँ पर. नहीं तो यहाँ पे मेला लगता तो मेला कहाँ है? क्योंकि दुकान लगाने से मेला नहीं होता है. यात्रा ऐसे नहीं होती है, यात्रा लोगों की होती है. लोग ही नहीं है तो यात्रा क्या मतलब है? बोडगेश्वर देख रहे हैं, वो भी नाराज है इनसे और नाराजगी इनको दिख रही है. और 2 दिन के अंदर ये सब कुछ बढ़िया होगा. ये ऐसे ही भगवान लहराएगा और ये चालू भी होगा. मैं बोल रहा हूँ. बोलो सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म. और दूसरी बात यह है कि ये सब होता है प्रॉब्लम जब हिंदू धर्म का त्यौहार होता है तभी होता है, और किसी के में नहीं होता है. हिंदू भाई हमारे किसी और के त्यौहार में जाते हैं क्या इंटरफेयर करने के लिए? जो बाबर कादर इधर आते हैं, ये बाबर कादर के यहाँ कोई नहीं जाएगा. जो भी है मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, सब हिंदू भाइयों से, सबसे, कि जो जहाँ भगवा दिखे वहीं पर आना है, नहीं तो कहीं जाना ही नहीं है. कादर तो क्रिमिनल है ना, तो फिर क्यों देने का है? क्रिमिनल है, क्रिमिनल को नहीं देने का. और हमारे पैसे का ये हम गलत फायदा उठाया जाता है. बाद में आपने देखा होगा, मुझे नहीं बोलना चाहिए, समय नहीं है बोलने का कि बांग्लादेश में क्या हुआ है. ठीक है, मुझे नहीं बोलना है वो सब चीज़ें, पर लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये कमेटी से कि आप हमको मत देखो, बोडगेश्वर महाराज की शक्ल देखो. वो भी परेशान हो रहे हैं कि उनके बच्चे परेशान हो रहे हैं. ये खुश हैं तो वो खुश हैं. तो यहाँ पे अशांति नहीं, हमें शांति चाहिए और माहौल अच्छा होना चाहिए. ये हमें आशीर्वाद चाहिए बाबा का. बोडगेश्वर महाराज का आशीर्वाद मिलेगा तो यहाँ पे बड़े अच्छे से यात्रा होगी. नमस्कार सगळ्यांक. आयज खरें दुःख दिसता ह्या बोडगिणी देवळाच्या स्थळान उबे रावन एक अशी शांत जात्रा चालू आसा. इतली गजबजलेलें शहर आहे, पूण प्रामुख्यान एक शब्द यूज करता ताका माज म्हटलेलो आसा. तो माज सत्तेचो आसूं येता, राजकीय सत्तेचो आसूं येता, जावं देवस्थानाचे कमिटीचो तोय सुद्दां माज आसूंक शकता, नाजाल्यार आपल्याक आपूण जो एक धंदो करता पयशांचो सुद्दां माज आसूंक शकता. हे माज ज्या मनशांक चडला त्या खातीर हे जाल्लें आसा. हांव एक कमिटी कडेन ह्या एक विचारूंक सोदता, तुमचे जे बाय लॉज आनी हे ते कितें ते आसतलेच ना न्हू, आसतले भितर तुमच्या भितर जॉयंट वील हे एकूच आसूंक जाय, दुसरें आसूंक जायना अशें कितें आसा तर तुमी सांगचें लोकांक. ना आमकां एकूच जॉयंट वील आसतलें. म्हापशाकारांनी, म्हापशान जी आयज जात्रा आसा, म्हापशाकारांनी आयज जॉयंट वील चालू केलें. तेका अपोज म्हापशेच्या समितीचो शक्यूच ना. हे आमी टॉलरेट करूंक शकना. खरें म्हणशीत जाल्यार हो माज चडलेलो आसा. आनी खरी एक समिती, एक बऱ्या पैकी समिती आसा, बरी कमिटी आसा, पूण ही कोणाच्या तरी प्रेशराचेर चलता सध्या. हो प्रेशर केन्ना घेवंक नाकात. ही जी सत्ता आसा न्हू ती तुमी टेम्पररी आसात. जे महाजन आसा, महाजनांनी तुमकां थंय बसयल्लेले आसा, हे तुमी विसरूं नाकात. आनी जे तुमी करूंक सोदतात ते बरे भशेन हो विशय सॉल्व करात. दोन्ही जॉयंट व्हील चलोवंक दियात. अजून आमच्या हातीन टायम आसा आनी हो दीस वचात
हेजे परिणाम खूब वायट जातले आनी खरेंच हो परिणाम खंयसर तरी कोणाक तरी भोगचो पडटलो. हांव चड उलयना. खरेंच ह्या कमिटीन सांगचें की आमच्या हितूर जात्रेक फक्त एकूच जायंट व्हील चलतले ह्यान फुडें आनी दुसरे जायंट व्हील चलचे ना. हेजेर सुद्दां आमी विचार करूंक शकता. आनी हे फावट जे आमच्या म्हापशेकारांनी जो जायंट व्हील घालता तांकां हांव रिक्वेस्ट करता समिती कडेन तांकां चालू करूंक दिवचें. आनी हांगासर खरें म्हणशीत जाल्यार हे जे प्रकरण जालां हेका धार्मीक रूप दिल्लें आसा कोणी तरी. पूण आमकां हिंदू मुस्लीम क्रिश्चन हें करपाचें ना. तो कादर आसा तेणी चलोवचें आपलें. ह्या म्हापशेकारांचे जे फाटल्यान आमच्या जायंट व्हील आसा ते म्हापशेकारांक जायंट व्हील चलोवपाक दिवचे. आनी जायंट व्हील चालू जालें जाल्यार आख्ख्या म्हापशेकारांक एक उलो करता की सगळ्या म्हापशेकारांनी ह्या जायंट व्हिलार बसोन आपली मजा घालोवपाची, भोगो वयर काडपाचो. हांव इतलें सांगूंक शकता. आनी कमिटीक देवाक हांव परत नमन करता. देवा बोडगेश्वरा ह्यांच्या समितीच्या तकलेर बस आनी बरें कार्य करून घे. जय श्रीराम.